motha ses rajani bo bekrang baika bisma baika motha bo chokrainani paisuk lama sanamai dikha ngai yang BJP IPF tibo tirprawo komor thana ni lama ngi tong tamgai ngai srai nugui tongo boro rokke bolo raja hinai bugra hinai khulum layo lob layo chin boro rokke raja hinai hiaba a raja se jotan srai mungchajak a raja ni karone se tak chin inti obostha awon bagi se majority kadika minority loss minority klaika a raja ni srai mung aboni bagi na chini rajbari ujjain ta place kamaka proshashan kamaka जनसंख्या मेजॉरिटी कमाखा ताबुक आ राजानी न दोष नि कारण ताउ पुष्पबंत वो फाल रह सकबा कक बरक तो बसाई मलियानो कक आंगबन चैलेंज रियो इंडिया नि कम्युनिस्ट स्टेट नि बरक जदि फायै बिसाब बिसिंनि नि परे कक बरक थ्रुली कक सावै मानो हंगाकाय ताबुक जराति बक बरक काइसाबन लेक्चर रिमान गाथन कक बरक बिनि सं Progang kriting ton bor khorsaman ko bor saimia bobor saimia ko bor ga mudi se hambai ba hin ble mudi bo hambai hin man mol mudi bo go hin sam saiman ble inga amti hai ang bisi kok sali ahini hima bai amti bai da bin ko bor ngkawa tabuk main jeta chini tabuk chini da fani jotton slai jotton chini dongsoni karon ni mulo dongsoni chabika thi ngi tum mani tab BJP no tebo khamatayan khai tong mani o mot ngo produt ni karon se tambage hingai bo BJP no yang mudi nengano sinia ko bla hini dom rogo yang mudi nengano sinia ko hini dom rogo Amit Shah no ngo khayo o Amit Shah bai khai bo thokai jak supka au thok bo ringia ni karone to thokai jago bo jodi suare lem phan ganang hingai thokai jakla khamun thokai jak mani bagi thokai jak man paisupka thokai jak man bo bumti hai ke thokai jakka bo sagna bole bubagra hini gosio bubagra hini buge khulum jago অথচ বসাও আং রাজা ni bungno dilek thaidi himpro kai buyano social media rogot sawo amti hai bui tam hintong yawo baya luku bayang hamjak manslai kaitor baisa hamdangan nango social media wo buyano rajano dilek themano ti gobang comment khlaiga gobang ma borong no comment khlaiga ko comment khlaimani aborong na angase porwa khaya কিন্তু real jeta kok kubui jeta kok a kubui kok no ma sanai ang kaitor ni bororok kaitor singno da giman se ta kiridi busuk barsa 365 time mane bisao waisa kai ta kiridi hinsau e kubui se singno muthangnai ba kubui no maso raja hini tong mane democracy o raja kskre otho sin bororok kai tam ni bono raja hini tonglai khaba o boss joton slai cheno tabu lama koroi lama hamyao tangni tongkha lama hamya borthe tabu BJP to sini borok ni empty na bo 125 amendment no bill no tau 7 bosor bogoro phaiman biagulo BJP abono maisaban saka BJP government 11 bosor phaiman 11 bosor lai thamani yagulo dog bill saka direct funding ni kok sajaka o bideshi bitoron ni hini samani বিদেশি বিতরণ নিশ্চিতঙ্গা বা TNB রক ও NLF tirok insurgency system mani aboni karone se ingle inge tabu ketal isu ya tabu orwo o motha hini phainai rok o motha hini thangnai 14 tarik baijal bariwo je gotanang mani abon rok srai ge nugui tongha aro bo disciplinary কোনো অ্যাকশন বনা হারাগিয়া রাজা ফোন রাজার বিরুদ্ধে কক সাগাগায় রাজানি বিনি দল जों तो बिन दल जों तो बकुन एक्शन हानान कुन क्षमता करे बन्द जों कुन हिंग मक हानो हबले किनो वन मसिनजे बकिनो मासिनजा हानो है दानक सिराक मामप्ले गासेपेगा सोशल मीडिया वो मगल बायथा एबा खों बायथा दानक सिराक मामप्ले हेगैते दावकते बक्स नक पिलानो वीडियो ने मामप्ले नो काम के सेमनै तंगना एबा काम के बुजि माने तंगना दिनै ने मामप्ले बवा हायनो हेगैते दावकते बक्स दिनै ने मामप्ले होबायजे हानो हबले किनो दिनै सालसनि खरकजा सार सोशल मीडिया वो फाइनाय sini sar bijoy debroma hano hai sini mayang nang boba grano belai kno japar krai klainai obai ke belai kno khok sitra bai kotoka eba belai kno tamroka tamne bro obai ke tibramo thapar tinobo tapsujrate shesang ka hinai eba obai hinai sawirika khok bai tanga ba mokol paita te amoni yaglobo sini mayang nang boba grano bo belai no japar krai klainai obai ke khok sitra bai belai no lachi morika enin chalo
ngai te tawk te buk sonok khanawi mani tongna sini o sar ni khong bisinti te amoni aglo bo sawi khani ka sini sar bijay debroma sini maya ganang buba grano debroma ngai nei oba haike tabuk pointo kokro kokno kaham ke sawi manja ni na bo hai ni na belekno aborong na te nebo joli jang nei sawi khani ka te amoni aglo bo sini tipra sarno thokai tonga ni na bo khong bai tang ba mokol bai tang social media ni bisinti sawi khani ka sini sar bijay debroma Padang te tawk te buk song song bisi kok sewi tini chalos tang sini o sar bijay debroma sini maya ganang buba grano oba haike kok chitra bai chat pat kri khlai nei oba haike daborong ani naka eba oba haike kok sana ni naka te amoni yagolobo tang sini o buba grano oba haike asake joli jang ani nang jaga padang jeng bisi kok sewi hane jeng sini o takung ni khung bisin te ba mapli bisin di seng kija kam ke bochui na lena ngai te tawk te buk sono kija kam ke nai tungdi tini no mapli no kok ngai illegal migrant to Tripura ni tini ni ketal kono problem ya illegal migrant Tripura India by mar jarang khro ni sini na tabuk teruk khai bangte je bangi thanga abo ungthon 71 ni pore ni gotana ungthon abo tabuk ni gotana tabuk je illegal immigrant no ti central government bo kwbangma initiative nahar mani yagulo tabuk ni recently je initiative hoilo Amit Shah Bangladesh irokno rukhlaina ni bagai je drive dimani o jarao je পরিস্থিতি ingmani Tripura government central government ni directive principle o directive principle no mani angi je khlaimani abo to belai nindoniyo tambagai hingai India government je samani Tripura government abono samung khaya India o Bangladesh irok je hab mani aboni corridor to Tripura se aro Gujarat Rajasthan Delhi aro niyo boro police proshashan rogramoi Bangladesh rogno pushback khlai rohoro Tripura khai tabsa jarate masapano Bangladesh irokno rukhlai jagya abo to srai Tripura ni tabuk ni proshashan dol proshasok BJP BJP ni king policy maker Biplop Debungthon Manik Sahangthon Protima Bumingthon borok to BJP ni শীর্ষস্থানীয় নেতারক borok se YouTube ba social media o Facebook o borok ni bumunggai sajak borok Bangladesh hini ngai borok se Bangladesh ingni to hangkai Tripura ni Bangladesh irokno borok rukhlaina ba kondin phano rukhlaiya abo Pradut ni ba mothani je attitude abo bo borokno lama korodi tongkha tambagai hingakai ekbar bo sao geta Tripura land chakla rusnobad tei Chittagong no nahana hinai Bangladesh ni aroni je Yunus caretaker government bo challenge ho ekta sarvobhaum dol ba sarvobhaum রাষ্ট্রনি প্রধান বাইছে আঞ্চলিক দলনি প্রধান আমতি হাইকাই কগ্রক সাও আরো আমতি সিস্টেম আ জায়গাও যদি চাকলা রুসনবাদ বা চিটাগাঁও আবো যদি সপাইকা হাঙ্কাই মিনিমাম 10টা ডিস্ট্রিক্ট বাংলাদেশ নি আবো ক্লাইও গা জায়গাও প্রায় 3 কোটি নি মতো হিন্দু মুসলিম ওয়ানজি চিন বরগিয়া বরক আরো সপাইনাই আফ্রো হঙ্গাকাই Chini borok ni 3 koটি borok phaika hangakai tabuk chini borok je majority tong kichaphan tong mani majority yafan kichaphan tong mani samoy hongkai na chin borok গণতন্ত্র sabek khaiman sinai na MP man sinai na MLA man sinai na kono man sinai abo hoilo mothani supremoni mokol nugya wasukna ringya sina ringya kok thairok sai tongmani te amti haikena taisa saka Yango bini dol no khai bule bo Bangladesh ediklai nani bagai andolon khai tani dikha bo khai bule ang to Bangladesh ina kundin phan hortang di hingi saya hin sai tongo
Bokai ano Bangladesh ina waisa bana kundin pan reklai roh hini saya padal konar se Bangladesh reklai o roh hini sai tabo bokai bulai reklai ya yang tahu kai nuk kana bulai norok jotono media o mota ses rajani bo bekram baika ngo bisma baika mota bo chokraina ni paisuk lama sanamai dikha ngai yang BJP IPF tibo tirprawo komor thana ni lama ngi tong tamungai ngai serai nugui tongo borok ke bola raja hinai bugra hinai khulum layo lob layo chin borok ke raja hinai tiaba a raja se joton serai mungcaja a raja ni karone se tau chin inti obostha awon bagi se tau majority kedika minority loss minority klaika a raja ni serai mung aboni bagi na chini rajbari ujjan ta place kamaka proshashan kamaka जनसंख्या मेजॉरिटी कमाखा ताबुक आ राजानी न दोष नि कारण ताउ पुष्प बंतबो फाल रह सकबा कक बरक तो बसाई मालियानो कक आंगबनो चैलेंज रियो इंडिया नि कम्युनिस्ट स्टेट नि बरक जदि फायै बिसाब बिसिंनि नि परे कक बरक थ्रुली कक सावै मानो हंगाकाय ताबुक जराति बको बरक कैसा बनो लेक्चर रिमान गाथन कक बरक बिनि सं प्रगांथन कृतिंथन बर खरसामान कक बरक साइमिया बबर साइमिया कक बरक आ मुदी से हामबाय बा हिनब्ले मुदी बो हामबाय हिनमान मल मुदी बो बुंगो हिन साम साइमान ब्ले इंगो आमति हाय आं बिसि कक सालिया हिनि हिमा बाय आमति बाय द बिन कक बरक खावा ताबु मेन जेता चिनि ताबुक चिनि दफानि जत्तन सलाय जत्तनि चिनि दंसनि कारण नि मुलो दंसनि चाबिकाथि मितु माने ताबु बीजेपी नो तेबो क्षमतायान खाइ दं माने ओ मत इंगो पदुत नि कारण से ताम बागे हिंगाय बो बीजेपी नो यांगो मुदी नंगानो सिनिया को ब्ले हिनि दम रगो यांगो मुदी नंगानो सिनिया को हिनि दम रगो अमित शाह नो इंगो खायो ताउ ओ अमित शाह बायखाय बथगाइजाक सुखा आउ थक बरिंगिया नि कारण ने थगाइजागो बो जदि सुवारेलम फान गनां हंगाय थगाइजाक ला खामुन थगाइजाक मानि बागे थगाइजाक मान पाइसुका थगाइजाक मान बुमति है के थगाइजाक का बो छागना बोले बुबग्रा हिनि गसियो बुबग्रा हिनि बुबे खुलुम जागो अथच बसाव आं राजानि बुंनो दिलेट खाइदि हिनप्रो गाय बुयानो सोशल मीडिया रगो साव आमति हाय बुइताम हिनतम यावो बाया लुकुबाय आं हामजाक मानसलाय काइतर बायसे हामजांगान नांगो सोशल मीडिया वो बुयानो राजानो दिलेट खेमानो ति गोबां कमेन्ट खाइगा गोबां मा बरंनो कमेन्ट खाइगा तो कमेन्ट खाइ माने आबरंना आंगासो परवा खाया किन्तु रियेल जेता कक कुबुई जेता कक आ कुबुई कक न मा सानाय आं काइतरनि बररक काइतर सिंनो दागि मानसे ता किरिदि बसक बारसा 365 टाइम माने बिसाव वाइसा के ता किरिदि हिंसाव ए कुबुई से सिंनो मुथांनाय बा कुबुई न मासौ राजा हिनि दं माने डेमोक्रेसी ओ राजा कसकरै अथच सिन बररक तामनि बन राजा हिनि तंलायखाबा अब बस जतन सलाय चनो ताबु लामा करoi लामा हामिया तलांनि तंखा लामा हामिया बोरथे ताबु बीजेपी तो चिनी बरक नि एंटी ना बो 125 अमेंडमेंट न बिल न ताबु 7 बছর बगरो फाइमान बियागुलो बीजेपी आबनो मासेबान दिसाका बीजेपी गवर्नमेंट 11 बছর फाइमान 11 बছর लाई खामानि यागुलो बिल दिसाका डायरेक्ट फंडिंग नि कक साजाका ओ विदेशी वितरण नि हिनि सामानि विदेशी वितरण नि सिस्टम बा आ टीएनबी रक ओ एनएलएफ रक इंसर्जेंसी सिस्टम माने आबोनि कारणे से इंग्ले इंगे ताबु कताल इशुया ताबु अरवो ओ मथा हिनि फाइनाय रक ओ मथा हिनि थांनाय 14 तारिख बाइजाल बारिवो जे गतनां माने आबन रक सराय के नुगुइ तंखा आरो बो डिसिप्लिनरी कुनो एक्शन बन हारा गया राजा फोन राजानि बिरुद्ध कक सागाय राजानि बिनि दल जों तो बिन दल या जों तो बकुन एक्शन हानानि कुनो क्षमता करे बन्द जों कुनो हिंग मक्ले जों डेमोक्रेटिक हिसाबै डेमोक्रेसी इंगो दल हिसाबै जों साइनि मानो किन्तु अरो बुजिनानि बाता सिनि बररकनि ओ जे इंगो इलीगल इमाइग्रेंट नि जे प्रॉब्लम इलीगल इमाइग्रेंट नि प्रॉब्लम नि सलाय स्लाबुक चिनि मेन निबजाका प्रशासन क्षमता नि राजा साकाय हिनो आं मुख्यमंत्री नाया आबाद 2028 के चिन बरक मुख्यमंत्री हिनि सासपा बुमति हायाबो आमति हाके आमन मानन बगि ताव रंजित नखाय पाइरि हका रंजित बिने यांगो अनिमेश संनि बिरुद्ध जत एमएलए एमडीसी नि बिरुद्ध रंजित जखन साका आ समय के ताम नुकजाका
Ranjit no out Klair hoka angkai Ranjit batau dolokun jaga magla ka angkai agami din tiket malagla ka angkai mukhomontri no tui phai bon Bangladesh no khlayo Bangladesh no movement khainani bagi khlayo ya ba yang okai biri ni borok no tlang thangi aro gathering khlai BJP ni সংগঠন no khlainan nai tamo na nini odikar na manani tabu mungsa kisu se maya na chakri di mano na loan di mano na industry khai mano na kuno institution koto snamai mano na kuno factory industry snam mano na kuno kaham trading di mano na kuno khai mano otosa mungsa kisu se khlai me o tabu borok no na empower khainani bagai Bangladesh initiative tiawai pansar no thanchang na ni bagai table save khlai na nai mani ajago nengte kun dina ni emang muk thangna ni sambhobona tongsi kaje obo borok no mokol thaplari nani bosik mokol thaplari tongkha yang okai bole ang raja amti hai binino sayani karone tau mothani amti hai a 13 jana MLA ni bisingo khoroksa MLA khor phaiye MLA jotte MDC EM rong ni chitrono srai kai sairi bikha a sairi be mani ya golo phano bono nakariyo na tonio na bun dol ni ngo hini sao nga jago disciplinary action na ya hangkai জনগণ কি ডিসিপ্লিন পার্টি না কোন দিন বান সমর্থন খাইছি নাই খাইন দরকার দং নরক মিডিয়া রক সাসিদি নরক লুকুরক সাসিদি ম থানসানি ম কি থানসানি মাহিত্য থানসানি ইম্পর্টেন্স না অরো রাং সালাইনানি স্রাই কে সাও রাং চাকাইন সাইতো খাবলে এই সুরন দেববর্মা সবাই ব সাবজোনাল চেয়ারম্যান স্রাই কে চুয়াক মাইখাম রন কোন স্রাই কে সাই খানেকা তাও ববরক বা ইনভাইটেশন মাখাই চুয়াক নংনানি সাদি পাদিবত থাঙ্গै bujam susam no chol nani rangchana ni kuti rangchana ni baksa 3 kodi taka ni nok tango baksa 18 pilar 18 nok hini amti haiklai ma khaiwe au kuti rang no ses khaileka 10 lakh 20 lakh dang ni kaisa program khaika rang bai borok no paimaya rang bai chingno paimaya rang bai tiprasar no paimaya rang bai phaljak tongka product se Tamki product falja ka hangakai Congress ni agi ni neta tabuk ni ngoni Assam ni mukhyamantri Himanta Biswa Sharma bono joton sele corrupted leader sing samani bai tabuk naki India ni top 10 ganang ni bising thanai to hapon inga o product ap gono Himanta Biswa Sharma ke dada hino Bijay rang khola hai leader no kai Bijay babu se Bijay sar ko phana hinlia amti haikte kubuni engko kaham binlai senior jemon data mohon jamatian data mohon ini bumku binlai bobusek senior da sibu sipcharan dewarma superintendent engineer kono sibu hini ino da ngai Himanta Biswa Sharma slai bobusek senior ba chin borok bisinga borok busek prominent leader borok no dada ba babu hinan bata tongmani othoso engko khai tamusigamon Himanta Biswa Sharma kai binthan dada tamge ingai o BJP by the main halok ओ एग्रीमेंट ना कुछ लेके आएगा इंतजार करो हिनी हिमाने आओ आ समय के हिमंत बिस्वा शर्मा बिसिंग के बाग मान का आओ कोटी रांग ओ पुसो बंतो न फाल दिखा आरो वो आबो भाई बिसे मन खाना आबो बिसिंग नि व्यापार सावले साइमान नाय आबो न जुदी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन खाइके काय नीचे मानजाक नाय यगला आबो नि फल स्वरूप ताबो प्रदूत नि सर्वशेष सिंसुक पाइका সর্বশেষ ইনসুক পাইকে বতে যেসেকপানো রাংলা অকতন যেসেকপানো ইস্যু কালিসিতন অরবতে পদ্দুতনি অস্তিত্ব সার্ভে খাইনা দিতাও সার্ভে খাইনে কাকে নুক নাই ত্রিপুরাও সার্ভে খাইনা দি বিনি যে 4টা বছর লাই থাকা এনকনি এডিসিও তাও আরো 2 বছর নি লাই থাকা এনকো স্টেট গভর্নমেন্ট और জাগাও বিনি অ্যাচিভমেন্ট তামতং মুংসাপান যে অ্যাচিভমেন্ট করে আর জোট সরকার যে অ্যাচিভমেন্ট খাইলাং মানি আবো হাই মুংসাপানো कुनु अचीवमेंट खाइमामन करे ना चिन बरक नि स्पेशल ड्राइव दिमान का हजार बरक साख्रि दिमान का ताउ बा करंखाय करं गनांखाय गनां कपलाय कपलाय आमति जगह करंनि मा खामति जगह गनां मा खामति जगह कपलायनि मा खा आमति बो कुनु किसे कुरे बरं बर जगाव सुवाग नंलायनानि बर जगाव अंगो खायनानि आमो सिमिसे अनिमेस सरासरि सारिका बामफ्रन्टनि आमलो हंगाकाय बिरोधी दल फानो ओ तुलासिगर फानो मीटिंग खाइमानो हिनै ताबो खाइ गुबुननि बिरोधी दल लखनके मीटिंग मिसिं पानो खाइना रेलिया आमति हाइकलाई अत्याचार अनाचार खाइतंमानि आबोनि बथाइकि मांगलाक दिबा
abo jottoni dos raja tamgei hingai bini netritena jotto kisu ungo hingai bini bono dos bina dos no regret khaya sak repent khaya sak bo aboni kuno rehai kori tamgei hingai pap joto no khlai mano hamya saya joto no khlai mano kuno borok pap mukta ya angni jiboya singchani je joto borok no mungsa saya tongo sugia tongmano kintu aboni bagai repent ba regret khaya nangnai produt hingai abono repent bokhaya regret bokhlaya jar fole aboni tei serai mungni theke ashirwad phainani kuno lama krai thanjangnani bagi bono jing je concept bimani a thanjani mai tana bonar gliaoi rang ni bukhago sei lob lala sengui thangai dolno thano phaloi rikha tamgi phaloi rikha hingai jemon agreement ngai বিপঙ্গ কাঞ্চন প্রভা দেবী ত্রিপুরা হানো ফালি রিখা বন্ধক লিবি রিখা আর রাজত্ব শেষ করে রিখা আর রাজধানী না পাইলি রিখা তাও আবো হাই কেন বিজেপি বাই অ্যালায়েন্স হিনি সাওই আর এগ্রিমেন্ট হিনি সাওই আর পুষ্পবন্ত ফাল দিবে আবনি সেলাই পন্তে তাও যতন সেলাই হামিয়া খাই রিখা আবনি ডিপনেস কেবো বুঝিনানি রিয়াকো পলিটিক্যাল নি ডিপনেস তামো বড় তং অরব প্রদুদ্ন যদি আমতি হেকে রাং ফনগই আমতি হেকে খাইয়ে lejur khai toni ma khangkai oro BJP forever ruling khainani bage je policy khemani o jagao sijak nokjak mokol pajak borok jodi khorang tisaya ngakai chini dofate bo tolao thanai amti haiklai rajniti ning srai se yango Ranjit no khai sai tongkha nin bideshi andolon ang সমর্থন khlayo কিন্তু yango khai ang Bangladesh irona waisepan rufainan bage saya ang tebo sigata tiprana ni truksa wansaran sti phejinai amti haini hini sai tongo kiaba amo wansarok bo buji paika je obo produt ahai thokai tei krui thokai simiche bo already BJP paijak paika musabos kisu khaimia chukti ni kun kam khalia ongkori phaina hin sai tongo taw kok borok ni kok na sawana taw ni gong sawana ning alliance ni tongo ngakai a alliance ong yang ke ba ning ongkor phaina di sorto siri dim sik dini bising khaya ka ang ning betong ni hin si ongkor phaidi abo bo mon maya ngamu maya ke bobo na man klai khaba na kun development tu wi rim maka chin borok no koti ara putis na america kun chin borok no scientist na america chin borok no kaham technician na america kaham engineer na america kaham doctor kaham philosopher kaham traders kaham businessman kaham IRS na america na tam no khlai maka mungsa kisu khlai mia othoso kok bai tei cholilia tabu जों बिसिंनि राजनीति no बुजिना नांनाय त्रिपुरानो जों कप्लाय खायनानि बागै आबो हायके तुंफ्लारि लायै सिनि जोंनो नष्ट खायनानि सलाय बरं सामुं एक्शन खायै बाहाय खायै सिनि बरकनो कुसुक जतलां थांगै सिनि दफानो फियोगै मलब्रुम नि बागै सिनो राजत्व जों स्नाममानानि पलिसि से खायनानि बाता आबोनि बागै जे थानचांनानि बाता हायनो थकाय बाय ताताल बाय ओ बोरै चराय नोंनि चुवाक माखामनि तै थकायनि राजनीतिनि पलिसि खरकसा मन्त्री जानानि खरकसा एमएलए जानानि मन्त्रिया बरक जुदि बांग्लादेश रक फाइ जुदि त्रिपुरा मुख्यमंत्री जानाय चाइ मानो हंकाय चीन बरक मुख्यमंत्री जानानि बागै एमंग नुखाबा चीन बरक साइंटिस्ट नानि बागै एमंग नुखाबा चीन बरक प्लेन पायलट नानि बागै खरक बसे एमंग नुखाबा चीन बरक खरक बसे काहाम गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थानानि बागै वासुकाबा काहाम फिलोसोफर ना नखेबा आबरंनि अनुप्रेरणा बरडी आबन सलाय चीन बरक ताम खलाइका ओ जो सरकार ओ आईएनपीटी इंग सॉरी आईपीएफटी इंग मथा बीजेपी नि जो सरकार बरक ड्राग्स जानानि से बेसि बांसियो समाज कोनो आइन शृंखला हिन करिखा समाज कोनो मानिलाय मुहिन करिखा साबनलाय साबो थकाइमान साबनलाय साबो बातपार खाइमान साबनलाय साबो जायाखै तंमान आबो से बताइले मुंगि तंसियो सरजते खरजाना हामिया चलाय सलायनानि सोशल मीडिया वासे दलनि बिसिंग वालायखा सोशल मीडिया से वालाय मुंसा पाइसियो आमोनि बारा आदर्श हिन दल ए बड़ तंसि हां आरो सोशल मीडिया वालाय मन सराय फाइमानि परे फानो जे सिपुरे मोहिनी हिनाय ना डिसप्लेनरी कोन एक्शन ना हमन खना खक्स बिना बिनतो कक्स मानो कुन जागा खो देले फेसबुक लाइव हिनि फाइव लाला तां अरखे माय अब फेसबुक लाइव अब तां लाइदि तां सकलाइदि बा रंजित नि जाया बा अनिमेश नि जाया बा गनि सबाय नि जाया बा बिश्वजित नि जाया हिनि सानान बतावले saya ko le kaisen pano
Engkai disciplinary action na hamai angkai aba dol tam khai bujet corruption ngelak nam ngotong corruption to nuguin tongka corruption ni tebo corruption kotor tongnai abo clear boto ses paisuka bokun moten bok bisma baisugui paisuka bojja sai sipan sasiri je sapan khaisiri bote kun jaga malia na BJP o jaga manai na CPM o jaga manai na Congress o jaga manai ba bukun jaga thangi pano bokam jaga manani kun samobana kare ar bini motive action gorbo vision bokbo sarai kini kare na Tripurani mukhyamantri chanai hino na kunu kisu kina araja simi bumung bai tamung khaima insada khaimaka na illegal immigrant no khaimaka mania borong itihas no sakomorna ni bagai puso bontono phalan bagai pusuka itihas no sakomorna blai agi ni borok orbo je Radha Kishore Maniko ni engoni rajbari tongmani abon sawo proman khaijena ma pusu bontok mai thanga kai bini sini dafani je kumuno samai nei bosble tau bo ngo bugra bole hin sak no sawo ganatantra o kun jaga raja khai boro flight ni tamsi hi pana awase raja phone ge bo niji ang raja na bumung ni gilak khai di hima bai awo bai da bo ang raja hiya go hin gosika saimalia Indian Airlines simin bo bakara hini awo bai da bo raja hin go silia to bugra hini from dana ni bagai okra sakara ro phang from dana bagai bo ida but khaya le nge okra rok da kusuno khulumba nge raja sei aga raja angkai to ruler raja mane tam bin biruddhe jokhon sawa somoy action khainani na tau kebo asik dolo asuk uchingkolon tongmani bo action khaimaka ngai abo dol liye bo action khaimia samajik babe bo action khaimia rajnaitik babe bo action khaimia nge botam ni bagi raja hino tam ni bagi bugra ha democracy to raja kare abon pore phano je bohorupi ni shaitan ni rup mu hamane abo pura shaitan ni rup se abo borok buji meya abo borok buji meya botam sa truksarong se anti bo truksarong ke anti ngai wansarong ni bo Bangladesh birut ko Bangladesh ni gfaya ni bagai wansarong ni birut anti edi ba otase bojo to ni hinsai to bai ke ba ko ro sa ngo ba abo go gothok ba kothok geble nge boborote bin jaga tong sinai ba automatically abo ang samo baya bichar khainen roka ako ki reality hot nara nangna nangya nge baksa bororo haino go khailai sin bororo khub emotional lingi basao je Bangladesh birodi khagai jeng manai ere emotional tang di practical di bahai ke Bangladesh rogni o samoychana samadan khainai abo se dorkar Bangladesh ini samoychana samadan khainai o hasini o chini hani adhikar abono jeng bahai ke stapon khainai aboni policy se main nango nga a policy no se a policy basis jeng thangna yok abo se kubu Nongma NGO nongna NGO ang to NGO ni loge ang tabu Congress nibo koksa observer ana Congress nibo observer ri dika ngai tabu Congress ni je doliyo নীতি Congress to সংবিধান বাঁচাও গণতন্ত্র বাঁচাও ইনকাই যে জায়গাও মথা নাই হলে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ইনকাই সংবিধান বাঁচাও সংবিধানও যত কিছু চিনি রাইট টং টং ngakai চিনি যে মার্জার এগ্রিমেন্ট মানে আবো ইলিগাল আবনে ইমপ্লিমেন্টেশন খাইয়া আবো ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল নো স্টেট গভর্নমেন্ট মানিয়া আবরগ্ন তো जों নিচেই কারি নাই 125 amendment bill abo passing ya abo no niche जों खालायनाय ये कांग्रेस नि जे विजन मिशन abo बायनो जों abo थानाय दाबो कांग्रेस नि जे संगठन त्रिपुरा चिकन नङै थांमानि दाबो abo कांग्रेस नि संगठन न क्राक खाइति फेगा कानो जोंहा गनि 6 शेड्यूल जेमन तुबि फेमा हाय तीनटा असेंबली सीट बिजरांखल बाय चुक्ति खालाय राजीव गांधी नि मल जे फाइमाने हाय ताव जुदा मालो जे स्पेशल ड्राइव दिबै चाकरि बररनो चाकरि दिबै बररनि अर्थनैतिक अवस्था उन्नति खाइमा माने हाय आमति हायगेन जों ताव गोबां प्लेनिं दङ सानो कासिमा जागा ताबो कोनको कांग्रेस फाइबो कोनका फानि बरक न या जागा ताम खलायो ना अब तो ताम गाइचिन बरक उंनानि बं बरक उंनानि जे जागाबो कांग्रेस तो कुबुइ दल
o kubui dol ni bagai no barat sadira ta manka ngai tabo oro real jeta kok bising ni kok abo bumti hai Tripura Congress ni সংগঠন সিংসিকার খায়ো কংগ্রেস ni সংগঠন কম tiaba sini 20 seat ni bisingo ST ni 20 seat SC ni 10 seat minorities ni je seat OBC ni je seat a seat by majority khai nei hakai automatically chin borok ni seat kabang a samoyo chin borok ni ekta amol poriborton ngui thangmano engai o amol poriborton ngui thangtani o sing congress ni bisingte chini je manthai soktai rokno jehetu central government central congress sawi tongo গণতন্ত্র ni kok ba development ni je kok BJP সরকার দিসলাই কংগ্রেস ni je policy rok tongoi mani abo jotano congress BJP na hari se abon tau implementation khai শুধু রূপ সিমি se bum simi se paldo a policy ben tong tong ga jagao chin borok 20 ta seat majority wa tau jotano na motha bolia BJP liya jotano 20 ta seat 20 ta no te aboni loge jeta chin borok factor seat aro bo chin borok batai fege hangai chin borok majority ni fege kai chin borok chief minister ni ani sabole bhobishot bani rimane babo haikara তো আগে এক সময় বিজেপি को খাইতে bising tia serai ang to state BJP ni state committee ni convener tongmani asti apa kami BJP parti yang akan ang BJP yo nai nei kha BJP ni ang state committee ni convener ni tongai oro khub kaham no BJP be respond man kha tia ba je issue chini je goni illegal immigrant ni issue illegal immigrant ni issue obono jodi pairi me angai sing musaki sungi me Delhi thangai Delhi goni sing kaham kotor kasa dol thangai BJP thangai BJP ni central leaders rok by malaika te abon logi RSS rok by malaika naiba oro BJP bauta ni rajniti BJP o Modi je phai bai sapai mani tao Tripura saboni Tripura ni mukhyamantri sabong nam bata Tripura sangnan bata umma baise sing BJP man tia ba nai nekha aro majority borok ni boot ni bagi borok boot ni rajniti se khayo BJP oro chin borok no rai dina ni bagi rajniti se tabo ya ko te kaisa amor hoisi ka tao phayap suma border drain ni kaisa cash khaya from bill mai a je border ke tabo bobo hai a bodol botongo tongya to ya abo to sing NGO se abo to political party ya abo to kaisa NGO se karon sing jodi amti hai NRC ni mane illegal immigrant noti develop hai khoroksa Bangladeshi borok chief minister samani Tripura Bangladeshi borok chief minister saimi hinei sing abo wansugoi ain pitino bo thang sai ke khaidi hini rajana bo sanga khaidi ani case ke bo case khanan go sia ngakeba ang ব্যক্তিগতভাবে case khaiman bai supreme court yasak jagya bon bage abo aisa NGOs ni registration nango NGOs ni registration bisingte abo haige khaijago case tabu status bobo hai a case paikha a case paijak abo state government bai state government go sadi hin saumon bage abo kun accept mane paisi paikha aron supreme court ni case abo paisi paikha teranga NGO ya isu tabu kam na tabu NGOs to kaisa movement khaimia jingkyo mono movement ang being the president of the Dafayok Samabodol obo the side mone abo na ani movement jingno Dafayok Samabodol ni je kando kriti hisabe jingno prophecy khlaika chini Dafayok nai o yogna ni je obostha kubusi yok nai abo ani fan baiya abo kai to ni fan baisi yok abo bahike sambhav hunkai o musino kesarte tijlang kesarte lama fak ni khaitlang thangmani abo impossible impossible bolise abo ang tau je congress no thangai emti haingnai emti soknai abo ya kintu aro সংবিধানিক অধিকার srai kai tongo সংবিধানিক অধিকার aro সংবিধান bai গণতন্ত্র no BJP ro kundin khono aro Tripura ni sukol borok ki percent doktong tonai tongsok jorate BJP abo kundin khono implementation ni CPM ni amalobo CPM ni amal দশরথ না মুখ্যমন্ত্রী নি বাকি বিভিন্ন রকম খালিমান বাকি ন CPM দশরথ জরা মান বাকি মাকা আর BJP হলে তাও কোন সিন বড় লিডার গরই গন জিষ্ণু ন মুখ্যমন্ত্রী নি প্রজেক্ট খাইনে মানি বব মুখ্যমন্ত্রী বিন থানি আমসে থৈ করে বব ডেপুটি চিফ মিনিস্টার জরা থাং বাকি ইংগায়ও তে বাদ বাকি তনাই রখাইতে বক দেব না করি যাচ্ছে কাজেই বরক বাই আবার সংগ্রাম খাইমানানি মতো আর কোন অবস্থা করি আজ কাজে আবন চলাই আং
saijung no cholo saijung no hindi kaitor bai tongkha hangkai একলা চলো kaitor bai tongkha kai joto kisi no sombo আমি যেহেতু দেবনাগরী কক সাতালা তিনি স্ক্রিপ্ট নতে গেদক मा সাবরমই আব जों जायखौ ओमफ्राय नोंले बबो बाय स्क्रिप्ट जाजा kok borok to rumani script kok borok to rumani script abo to kete kamai malia abo to te kamai malia hoyto tabuk sarkar bibinno rokom policy khlai bok devanagari khainani wasa ko khainani bengali script khaina nai tongo khainan bok jisipan khaina nai di khlai malia already sing oro sing bible bai ba onanno boi rok kok borok bai si paikha nge porikha rogo bibinno rokom hand par khai chin borok na tapori hin khai tongmani abo suppress depress khaimani policy se akma অথচ যে বড় করুন গানা খামাই গা বড় তো অলরেডি বড় নমি রোমান স্ক্রিপ্ট বুক সিনেন চেঙ্কা tabuk school loga ba india ekam roka na ke government ke question ke ta mahara to roman daga अब गवर्नमेंट नि पॉलिसी saya और मथा तामगै दं मिरा मथा बाबा राजनीति खालाय सब कतैसा मथा राजनीति खाय बीजेपी ने बासिरेना नाख्या बीजेपी ने सकमरिया बक पावर बतंगनानै डाबल स्टैंडर्ड प्रदुतनि सिस्टेम का डाबल स्टैंडर्ड राजनीति को पावर बतंगनाय इनके बिरोधी बखायनाय अब हायदा राजनीति इंबा yok na khay mane tonglia tong na khay tong nai ok borok na to mane script khaydi ya khay sing mantri sabha ni ya karka ha ning sin borok na special drive bidi ya khay sing ya karka agreement tahu agreement ni kok so agreement ba asol kok ingko ni sible tam sigamon ni illegal immigrant notice issue na kotor ble inga amon nang mane liya sing tonglia ong khaydi ninga 12-13 jana MLA ba sajung MLA bago social media walai munglai amti khai phane di so yang jotono ab je 12 jana singo jotono book ma mungsi amara no dai samani agi chini habu ba ran samak na ja I get the government approve equivalent bisiri yang kai fakka batanya kamu jawab hai tak ko boro baba hai same to kamu kai ningko ba ke experience abon tam dai time chinte ancholik dol bai nanglia আঞ্চলিক দল খাইয়া হাঙ্কাই অ্যালায়েন্স নাঙ্গো আঞ্চলিক দল খাইয়া অ্যালায়েন্স এর তো নিন আঞ্চলিক দল বুসি এমএলএ মানে 20 জন 20 জন চিন বরং এমএলএ 20 জন বারা মাইয়া মে 20 টা এমএলএ বাই নং থাঙ্গা গাই নং আরো চিফ মিনিস্টার মানে কোন সম্ভাবনা করে ইংগা অ্যালায়েন্স নি রাজনীতি ও থাংমান চলাই বা নং কাইসা ন্যাশনাল পার্টি বাই নং অবজার্ভ খাই ন আরো নং খরং কত খাই কক সাইমান হংকেবা নিন খরং খরক কুচুখাই কক সাইমান হংকেবা আরো ফাই ন जोंते ও ওয়াসা দিরা সব হিন্দিয়া Sini bisingo ja hamdak lai mungtong de mane jinis tano singpe dongso khali awi sing borok abon se achievement khaina nangnai karon nung jesek pano agreement khai tongman pore phano kokta ini boje agreement bon nijino hotas niras abon pore phano hotas niras ni pore phano jodi agreement min tongkha ke implementation de saba infrastructure kari hoding khanio nintani infrastructure kari hinke ningtam ke khane derma soni polai sa katak borong sini ba abo kono agreement tongo abo bang sengmen sa abo kola patase aro kono specific kono umti siro kok sasadak ba nanom sik chakri nai nanom sik
मथाबाय तंलिया इनके आ जगाव ते अल्टरनेटिव तंबा कांग्रेस तम तंसिबा कांग्रेस तो काम नि बागै साइ दङ नियर फ्यूचर ओ सोनिया गांधी सं इनका सॉरी तमो प्रियंका गांधी राहुल गांधी बर गनि परे बरंग लीडर गचिनि बरंग प्रति सिम्पेथि तंग दङ बो जे सिम्पेथि गोनां सय सय नि सिम्पेथि बरंग थानि जों सिम्पेथि ममान बिसिं चिनि दाबि दावा जों पलिसि गतबा आदाय खायमान बरंग जेतु एसटी एससी ओबीसी नि राइट न कक साइ दङ जों एसटी एससी ओबीसी नि जे राइट तंग मानि ताबुक चिनि जे बरंग आसक लेपंगो कन्ट्राक्टर माया लोन माया बेकार माया बेकार दिনের পর दिन बारि दङ ना आ जगाव जों चिन बरंग न चिन अरो अर्गानाइजेशन मानि प्लेनिं माखायनाय 2026 तो डिलिमिटेशन नाय कक कामानि नंमानि फियाबा ताबो 26 फाइनल तखा बबो हाय न इसुकाय डिलिमिटेशन तो गवर्नमेंट जे गवर्नमेंट पावर तंगो बनो खायनाय मुभमेंट खायफानो आ साथाय सामानि आ जे की पर्सन तो बर तंग तंग हागाय आ जगन जगाव जों से आ प्रॉब्लम दं या आबन थेके उत्तरनि खानानि बागैनो दरकार पाइथागो तामो कक सानाय सिनि लुक्रो सिनि बरक हुचिया केउ बाय लामा ता करजारदि ता करदि जागदि कुबुइनस कुबुइ हिनि वानसुकदि थानचा तामनि अर्थे गोरों बाय थानचा तामनि अर्थे कथार बाय थानचा तामनि अर्थे कुबुइ बाय थानचा तामनि अर्थे चिनि अरबो जों बररगन जे साव कक सामानि बाय प्रैक्टिकली डेडिकेटेड दतम और डेडिकेशन बायसे और कुबुइ बायसे चिनि बरक यकना डेडिकेशन करै और डेडिकेशन करै बरकनि कोनो डेडिकेशन मुंसाबानो करै जों डेडिकेशन करै करप्शन कुपलुं आबरक बाय ते थानजा तां सिदि चिन बरक उबुनि थानजाव फाइदि चिन दफाना फियक थानियो चिन दफाना पुसुगति सातानियो चिनि हानो काहाम पे ति थानियो चिनि जाति बसं न बहरक ति कक साइमानानि आ जागाव या प्रिसाबाय